हेलो पिला माने आज 10वीं श्रेणी जो ओडिया परीक्षा होता सेट डी तार आंसर गुड़िक आलोचना करवा। एक नंबर रे लक्ष्य कर कौन अच्छी इंद्रिय मान को अतिक्रम करी एही अर्थरे चिलिका सायंतन दृश्य कवितार केउ शब्द प्रयोग करा जायछि। ऑप्शन डी हब अतीन्द्रिय। तब 2 नंबर हला उपेक्षा करने अर्थर केउ रूढ़ी व्यवहृत हुए बाट भांगिबा होची करेक्ट हब ऑप्शन ए। तब 3 नंबर देख श्रीजुक्त अन्नदा शंकर राय बंगला भाषा को आपणाइथिले काहींकी। ऑप्शन सी हला मातृभाषा रे स्वाभाविक स्फूर्ति हेउथिबारु। तब 4 नंबर देख स्वामीजी को शास्त्र आलोचना रे परास्त करिवार उद्देश्य रे आसीथिबा पंडित मानकु देखि सदानंदंकर कौन मने पड़िला। ठाकुर कहिथिबा गोटिए कथा। ऑप्शन ए। 5 नंबर हला शपथ सागर मध्य किए अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन डी हब शर्करा। तब 6 नंबर देख कौन बुझी पारिले काठुरिया उत्त्यक्त होइजिवो बोली लेखक भाविछंती। ऑप्शन ए हला लेखक आचरण रे आत्मीयता नाही। 7 हला प्रशांत वनदेश रे कौन लेस मात्र नाही चहल लेस मात्र नाही। 8 हला निम्नोक्त मध्यरु लक्ष्मीकांत केउ पुस्तक किशोर मानक पाठपढ़ा पई उद्दिष्ट हला कटक सफर हब। तार उत्तर हब कटक सफर। तापर हला 9 नंबर हला प्रत्येक लोक माने यहा केउ दृष्टिरु अशुद्ध वचनगत दृष्टिरु यह अशुद्ध। ऑप्शन सी हब तार सठिक उत्तर हब। 10 हला बापा एते टंका देले एही वाक्य रे शेष रे केउ चिन्ह लगा जीवो। प्रश्न तो दियाइछि पूर्णच्छेद कमा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह एटारे डी हब। ऑप्शन टी ठीक हब डी। तार 11 नंबर देख वाक्यर कर्ता क्रिया थाई मध्य मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश न पाइले ताहा केउ वाक्य हब ताहा हब खंड वाक्य। 12 नंबर देख नोटिस यही शब्द रे स काहींकी होई नाही ऑप्शन बी हब कारण वैदेशिक शब्द होइथिबारु। 13 नंबर हला राम कुशसज्जा शयन करुवा कथा शुणी रावणर कौन मंद हो जाइथिला बीरस। ऑप्शन बी हब। 14 हला पछकू फेरी न चाही खाली आगकू देखिबा काहार नियम बोली गल्परे उल्लेख अछि। ऑप्शन डी हेजिबो प्रकृतिर नियम। तापर 15 नंबर देख मानवर केउठी अपमान संचित होई रहिछि बोली कवि कहिसंती मुंडरे। 16 हला उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि समुद्र जल। 17 नंबर देख 4 पाद एक पाद होई प्रथम द्वितीय चतुर्थ पाद 14 अक्षर विशिष्ट एवं तृतीय पाद 8 अक्षर विशिष्ट हेले केउ छंद होइताय शंकराभरण। 18 नंबर हला संप्रदान कारकर पद वाक्य रे केउठी व्यवहृत हुए कर्म परे बा पूर्वरु। तापरे 19 नंबर देख महापात्र बाबू केते घंटा कार ड्राइव करी आसीथिले 8 घंटा। 20 नंबर हला कृषि क्षेत्र रे धान केउ ऋतु रे सुना रंग धारण करे ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन बी। 21 नंबर हला केउ किए नरसिंह देव को महानुभव बोली कहिसंती शिवेई। ऑप्शन डी हब शिवेई। तापर 22 नंबर तक लेखक काठुरिया को चेना चेपरा सबू भल करी गोटाई दे बोली काहींकी कहिले। ऑप्शन सी हब कुकुर पादरे पशिजीव बोली। 23 हला एकाधिक अर्थ प्रकाश करुवा शब्द को केउ पद कुआ जाय श्लिष्ट पद कुआ जाय। ऑप्शन सी हब ठीक हब तुमर। तापर 24 नंबर देख निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध रूप एटी क्षुण्ड देजी क्षुण्ण हब एटा। ताले 25 हला अर्ष वचन निमंते केउ लोकवाणी प्रयुज्य कवितुंड मेंढामुंड। ऑप्शन सी हेजिबो तुमर ठीक है उत्तर हेजिबो। तापरे तमसा नदी पाई केउ शब्दटी प्रयुज्य नुहे राजलक्ष्मी हृदहार। तार पवित्र धारा अछि निर्मल गात्री अछि आश्रम धात्री अछि किंतु राजलक्ष्मी हृदहार तुमरटा ठीक हब। 27 देख सर्वंशा माटी कवितारे कवि मानवर केउ भावावेग को जागृत करिया पई आह्वान जणाइछंती हब दिव्य चेतना। ऑप्शन डी
28 ହେଲା ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠାରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପଠିତ କବିତା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହେଲା କାହାପରି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ହେଲା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। 31 ହେଲା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାକୁ ପାଟମାଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପାଟମାଗଧ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି କଜଳପାତିକି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଆସିଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶୀ। ତାହେଲେ କଜଳପାତି ଚଢେଇକୁ ଏଠି ସି ଅପସନ ସି ଟା ହବ ଠିକ ହବ। ତାହେଲେ 32 ହେଲା ଦେଖ, କେଉଁଟି ରୁ ର ସ ରେ ନ ର ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ। 33 ହେଲା ସଂସାରକୁ ତତଲା ଲୁହା କରି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ? ଖରାଦିନେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ହୁଏ। ଅପସନ ଏ ଟା ହବ ଠିକ ହବ ତୁମର। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉତ୍କଳ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି? ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି। ତାର 35 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା? ହିବ୍ରୁ ଭାଷା। ଏଠାରେ ହିବ୍ରୁ ଆସିବ। କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା? କାରଣ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଠିକ ହବ ତୁମର। 36 ନମ୍ବର ଦେଖ, କପିମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗିରି ପକାଇଲା ବେଳେ ଜଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା? ଅପସନ ସି ହବ ଫିଫି କାର ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା। 37 ହେଲା ମାଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ କାହିଁକି? ଅପସନ ସି ହବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେ କରି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲା। ତାହେଲେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା। ଏଠାରେ ସମୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କମି ଯାଉ। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦରବାର ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଧରଣର କାବ୍ୟ? ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ, ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ମହାକାବ୍ୟ, ହାସ୍ୟକାବ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହବ ତୁମର ଠିକ ହବ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ ଠିକ ହବ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। 41 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା। 42 ନମ୍ବର ହେଲା, ମଗଧ ସେନାବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ। 43 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ କିଏ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସିପାରେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଭାରତୀୟ ଗୃହସ୍ଥ କାହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଅପସନ ବି ହବ। 45 ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ବାରଣ କଲେ କାହିଁକି? ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା। କାହାକୁ? ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ। 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରି ନଥିଲେ ବୋଲି। ଅପସନ ବି ହବ। ତାହେଲେ 48 ହେଲା, ଧର୍ମଭାବ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ କମାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ କଣ କହିଥାନ୍ତି? କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମଭାବ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ଅପସନ ଏ ହବ। ତାର 49 ହେଲା, ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କିଏ ବେଢି ରହିଛି? ନଦୀ ବେଢି ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନଦୀ ବେଢି ରହିଛି। ଠିକ ହବ। 50 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ 50 ଟିଆଙ୍କ ଆନ୍ସର ତୁମେ ଦେଖିଦବ। ତୁମର କେତେ ନମ୍ବର ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଜଣାଇବ। ସେଟ୍ ଡିଟି, ସେଟ୍ ଏ, ସେଟ୍ ବି, ସେଟ୍ ସି ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍
टिके एपट सेपट थाए किंतु क्वेश्चन गुड़िक सब सामान अच्छी नंबर गुड़िक अलग थी मिलेदब ए बी सी डी एटार डी टी आलोचना कले